Diwani mardatillah wali rahmatihi wali syafaatil Qur'an wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitihi ajmain al-kiram sa'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Minal anbiya wal mursalin min sayyidina Muhammadin la sayyidina Adam alaihi wassalam wa ila arwahi ali kullin wa ila arwahi ashabi kullin ridwanullahu ta'ala majma'in wa ila arwahi jami'i tabi'ina wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil amil amilin wa ila hadrati sultani awliya sayyidi jami'ina Abdul Qadir Jalani wa tasallu sallallahu alaihi rahim wa antul jalal wa antul karim wa antul rasidul hadrati wa lullah Abdullah Satari wa litisna fi adul jawi wa jami'i mu'assisin nahdlatul ulama wa mu'assibin bataska wa usul wa furim ya Allah ta'ala ila darajatihim nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa karamatihim barakatihim bidarani ajmaina sa'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Suara mungkin ditoleh. Radrati Syekh Murad biruhina Syekh Mamikal Hasani wa Syekh Taifur Mardi wa Syekh Raden Nisan Nasari wa Syekh Suhadi Sumnati Sabi Maliki Masudi Muhammad Zabidi wa Syekh Jafar Syekh Udari Syekh Abdul Rahman Udari Syekh Aman Muhammad Syekh Ahmad Abdul Haq Syekh Ibrahim Jawron Subah Simbah Syekh Mudin wa Syekh Masyaikh Nama Syekh Baduratim wa Syekh Sulatim wa Usul wa Hurim ya Allah ta'ala ila darajatihim nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa karamatihim barakatihim bidarani ajmaina sa'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. La hadrati fi hadil qaryati akal sallallahu wa sallim wa furuhim wa la hadrati abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa akhwatina wa khawanadratina wa surina furina wa aulatina wa talamidina wa jama'atina wa li ashabi wajibat alaina wa na'usul hadrati wa li sadri wa tunatul daruta salah wa simbah Paniran binti mengana mengatur nanti pola terus bahasa jalan teman ganti misma kromatin mungkin masa dan masa besar besar ayo bahasa jin bahasa marikasan kalau masa besar besar lalu di simbah hasan urana simbah satu nama simbah kromat berapa simbah besar simbah suatu nama sudah hasan terus kini ada kerja sendiri ada masuk selatin bawa semua kurim lalu aulatin mahita Farik wa jami'u mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwas wa malaikatihim Allahumma ighfir lahum warhamhum sa'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bisalama sa'adama fi alidalim balahada yaman rezeki wasiam niyasiran halalan tayyiban mubarak Minah waladin sholah-sholah kasmadah targemasi cebatul jamil hajatina hajatim mandi daruta sila wa hajatu sila wa sadwatuna daruta sila wa hajatu wa hajati budi hasilman dari sini wa hajatina wa hajatikum min hawaijid din wa hawaijid dunya wa hawaijil akhirah wa husnul khatimah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashiyan mutasaddian min khasyatillah Waternaam salunan ribuan nasional bertafakar. Wallahu la ilaha illa huwa. Wallahu la
الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحسنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحسنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحسنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله وما يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله وما يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله وما يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه انظر بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه Untuk bina ya latiful alimul ya habir Ya latifan bihalqi ya aliman bihalqi ya khabiran bihalqi Untuk bina ya latifu ya alimu ya khabir Ya latifan lam yazal Untuk bina fima najal Innaka latiful lam tajal Untuk bina wal muslimin Ya latifan lam yazal Untuk bina fima najal Innaka latiful lam tajal Untuk bina wal muslimin Ya latifan lam yazal Untuk bina fima najal Innaka latiful lam tajal Untuk bina wal muslimin La ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Hasbunallah wa ni'mal wakil Hasbunallah wa ni'mal wakil Hasbunallah wa ni'mal wakil Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli alaihi wa sallim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli alaihi wa sallim Astaghfirullah Astaghfirullah Astagfirullah 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 Astaghfirullah Taibuna ilallah Taibuna ilallah Taibuna ilallah Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bihusnil khatimah Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bihusnil khatimah Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bihusnil khatimah Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir La yukallifullahu nafsan illa wus'aha Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat Rabbana la tu'ahidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana
wansurna alal qaumil kafirin. Bil minafi wali qabuli dunga al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah ya karim. Apa? Halaman berapa? 30. Halaman 30. halaman 30. Ini kayak kayak hadis ke 252. Halaman 30 hadis ke 252. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa karomatihim barakatihim fid darani ajmaina amin ila anqal Allahumma arham. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma duh Gusti Allah, irham mugi melasi panjenengan. Allahumma duh Gusti Allah, irham mugi melasi panjenengan. Khulafai ing pira-pira pengganti kula. Khulafai ing pira-pira pengganti kula. Alladzina inggih tiyang kathah. Alladzina inggih tiyang kathah. Yaktuna kang padha teka sapa alladzina. Yaktuna kang padha teka sapa alladzina. Mimba'di sak sampunipun kula. Mimba'di sak sampunipun kula. Yarwuna kang padha ngriwayatake sapa alladzina. Yarwuna kang padha ngriwayatake sapa alladzina. Ahadisi ing pira-pira hadis kula. Ahadisi ing pira-pira hadis kula. Wa sunnati lan ing sunat kula. Wa sunnati lan ing sunat kula. Wa yu'allimunaha lan mulang sapa wong akeh ing hadis lan sunat kula. Wa yu'allimunaha lan mulangake sapa wong akeh ing hadis lan sunat kula. Annasa ing menungso. Annasa ing menungso. Rawahu riwayatake ing hadis sapa At-Tabrani Imam Tabrani ngan aliyin saking sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Gusti Allah, irham mugi melasi panjenengan khulafai ing pira-pira pengganti kula. Alladzina ing inggih tiyang kathah yaktuna kang teka sapa alladzina mimba'di saking sak samunipun kula. Alladzina inggih tiyang kathah garuna ingkang ngriwatake Sapa alladzina terus
ahadisi ing pinten-pinten hadis kula wa sunnati lan pinten-pinten sunat kula wa yungallimunaha lan mulangake sapa Allah sapa aladina ing pinten-pinten hadis lan sunat kula anasa ing manungsa rawahu suwatake hadis sapa At-Tabarani Imam Tabarani ngalihi saking sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ya, ini Seroni. Allahumma Gusti Allah ilham simulasi panjenengan ulama ing penganti kula aladina ing kata ya tuna kang teka sapa aladina min ba'di saking sak sampunipun kula aladina ing kata ya runa kang riwayatake sapa aladina ahadisi ing pinten-pinten hadis kula sunati lan ing sunat-sunat kula wa yumal limna lan Mulangake mulangake sapa hadis aladina lan mulangake sapa aladina ing hadis Lan hadis Lan sunat kula anasa ing manungsa bahwa Gusti ngayatan ing hadis sapa Imam Tabrani ngan ngali Ibni Abi Thalibin Ibu Talibin saking sahabat Ali bin Abi Thalib para mawla wajah. ya Allah dia Kero Bismillah Bismillah ya Allah Insya-Allah Allahumma Gusti Allah irham mulasi panjenengan kula mai ing pira-pira pengganti aladina inggih yang kata ya rubuna ya tunang ya tuna kang teko sapa aladina sapa aladina mimbati samping sanasa aladina inggih yang kata ya rubuna kang padha ngriatake kang padha ngriatake sapa aladina ya rubuna kalau riwayatake sapa sapa aladina ahadisi ing biro-biro hadis kula Mbok nyemak kalian kula wa sunnati lan ing sunat-sunat kula wa yu'allimunaha lan mulawake sapa aladina ing hadis lan sunat-sunat kula annasa anasa ing manusa kalau masih riwayatake ing hadis sapa Imam Tabrani ngan ngalin saking sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu Bismillahirrahmanirrahim qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa karamatihim barakatihim fid darani ajmain amin ila angkol Allahumma arham khulafai. Hadis yang ke-252 diriwayatkan saka sapa? Saka Imam Tabrani. Imam Tabrani saka sapa? Saka sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Sahabat Ali bin Abi Thalib iki sapa? Iki nang kono putra mantune Kanjeng Nabi. Pemimpin Khulafaur Rasyidin keempat setelah wafatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang kono sahabat Ali bin Abi Thalib itu sapa? Ngasih saking pintere tokoh pemuda saking pintere ngasih Kanjeng Nabi nanti ngendika anna madinatul ilmi wa aliyun babuha. Kanjeng Nabi ngasih ngendika saking pintere sahabat Ali bin Abi Thalib. Nabi ngendika piye? Aku iki menjadi kotanya ilmu.
Berarti sumbernya ilmu Kanjeng Nabi. Ali bin Abi Thalib Ali bin Abi Thalib adalah sebagai pintunya kota ilmu. Menunjukkan apa? Menunjukkan betapa pintarnya sahabat Ali bin Abi Thalib. Terus Kanjeng Nabi nah hadis ke-252 ini berdoa memohon kepada Allah, Allahummarham khulafa'il ladzina ya'tuna min ba'dil ladzina yarmuna hadis. Ya Allah, berilah belas kasihan, kasihilah siapa? Alladzina ya'tuna min ba'di, yaitu orang-orang yang hidup setelah aku Kanjeng Nabi. Berarti apa? Kanjeng Nabi mendoakan agar orang-orang yang hidup setelah Rasulullah Muhammad SAW dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga termasuk kita yang didoakan Kanjeng Nabi, amin ya robbal alamin. Siapa orang banyak yang didoakan agar dikasihani Allah yang hidup setelah Rasulullah, yaitu alladzina yarmuna hadisi wa sunnati, yaitu orang yang meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah dan sunat-sunat Rasulullah. Hadis dan sunat. Hadis itu adalah cerita, riwayat, sejarah tentang apa? Tentang apa yang dikerjakan Rasulullah, apa yang diperintahkan Rasulullah, apa yang dilarang oleh Rasulullah. Itu yang namanya hadis. Sunati, berarti sunati adalah pekerjaan atau sesuatu yang dijalankan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang didoakan Rasulullah agar dikasih oleh Allah adalah orang yang meriwayatkan tentang apa yang diperintahkan, dikerjakan dan dilarang oleh Rasulullah, dan mengajarkan apa yang telah diperintahkan, dikerjakan dan dilarang oleh Rasulullah. Berarti siapa? Periode kan zaman Rasulullah Muhammad SAW itu pucuk pimpinan baik secara agama maupun pemerintahan adalah dipegang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Setelah beliau wafat, itu kan pucuk pimpinan agama Islam itu adalah oleh Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu ada 4. 1. Sahabat Abu Bakar Siddiq. 2. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 3. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. 4. Sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Sahabat Abu Bakar Siddiq itu pemimpin pertama, pemimpin Islam setelah Rasulullah wafat. Sahabat Abu Bakar Siddiq itu adalah mertuane Rasulullah. Kenapa? Sebab sahabat Abu Siddiq adalah ayahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah adalah istri Rasulullah. Pemimpin setelah Kanjeng Nabi wafat adalah pertama sahabat Abu Bakar Siddiq. Setelah sahabat Abu Bakar Siddiq wafat, pemimpin kedua adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat, pemimpin ketiga adalah sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Utsman bin Affan itu juga menantu Rasulullah. Bahkan sahabat Utsman bin Affan itu menikahi 2 putri Rasulullah. Kakak beradik, setelah sang kakak wafat kemudian menikahi adiknya, yaitu putri Rasulullah. Makanya sahabat Utsman bin Affan itu mendapat julukan orang yang mempunyai dianugerahi 2 cahaya karena bisa menikahi 2 putri Rasulullah Muhammad SAW. Terus setelah Utsman bin Affan wafat, pemimpin Islam penerus Rasulullah adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali bin Abi Thalib adalah kakak nak sanak putrane Pak Dene Kanjeng Nabi, juga menantu nih Kanjeng Nabi. Menantu Kanjeng Nabi sebab sahabat Ali bin Thalib adalah istri dari Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra adalah putra Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka 4 itu adalah jajaran sahabat. Sahabat itu siapa? Sahabat itu orang yang hidup di zaman Rasulullah
dan juga pernah bertemu dengan Rasulullah. Sebab ada orang yang hidup di zaman Rasulullah tapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Sobat siangnya nih, Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu hidup di zaman Rasulullah tapi belum pernah bertemu dengan Rasulullah. Karena apa? Uwais Al-Qarni adalah orang hebat. Orang hebat sing dijamin langsung masuk surga. Jamin masuk surga. Kenapa Uwais Al-Qarni itu hidup di zaman Rasulullah tapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah? Karena Uwais Al-Qarni itu adalah seorang anak yang sangat bakti, sangat berbakti kepada ibunya. Uwais Al-Qarni itu sangat berbakti kepada ibunya. Jadi Uwais Al-Qarni itu ngomong, berbakti kepada ibunya kan sakit keras, dirawat oleh Uwais Al-Qarni. Dikerja, merawat ibunya sampai berarti mau mandi dimandikan, mau ke belakang diantar, dibersihkan, dicewoki. Saking baktinya kepada ibunya, sehingga dia tidak pernah bisa pergi dari rumah. Dikarenakan apa? Dikarenakan sangat berbakti kepada ibunya dalam merawat ibunya. Saking baktinya itu sampai Rasulullah Muhammad SAW mengatakan Uwais Al-Qarni adalah ahli surga, penduduk surga. Alhamdulillah. Itulah apa? Bakti kita kepada kedua orang tua. Nah, saya apa? Khususnya ibu kan pernah ini Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapa yang harus saya bakti? Siapa yang harus saya taati? Siapa yang harus kepada siapa saya harus berbakti? Rasulullah menjawab, ummuka pertama ibumu. Terus siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Ummuka sampai 3 kali. Menunjukkan apa? Ibu itu yang harus paling dibakti, yang harus paling ditaati. Makanya setelah 3 kali kan itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang harus saya taati? Kepada siapa saya harus berbakti? Nah, Rasulullah dijawab, ibumu. Bertanya lagi sahabat, siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Sampai 3 kali sahabat bertanya, siapa lagi ya Rasulullah? Bapakmu. Berarti apa? Menunjukkan yang paling harus kita taati adalah ibu kita. Makanya ana hadis al-jannatu tahta aqdami ummah. Apa? Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Nah, seandainya ada yang boleh disembah selain Allah, ada tempat bersujud selain Allah, maka akan aku perintahkan umatku untuk bersujud kepada ibu. Apa? Menunjukkan betapa kita harus berbakti kepada ibu kita. Jadi orang itu wala takul lahuma ufin, mengatakan halah, muni halah karo ibumu, halah karo mamamu, itu ora oleh. Apapun yang diperintahkan ibu itu harus kita taati. Awak dhewe nek muni halah, dikon. Apa Sintia tukoke gula halah, ngono wis dosa. Nek Sintia tukoke gula, nggih. Enggak bisa menolak. Itu ketika memang kita mau berbakti kepada ibu kita. Kalau orang berbakti yang neraka, mutlak itu. Karena surga berada di bawah telapak kaki ibu. Wong dia mau nek muni halah. Wis dosa. Apa nek karo ibu kok muni kowe. Mau dipilah ini. Ya, kemun aku wis ngaji iki to. Ora itu jangan sampai muni kowe, jenengan paling enggak. Jenengan nggih. Mulane wis bismillah bareng-bareng mulai sopanlah berbakti pada ibu basa. Kan bayangke kan. Kenapa ibu panerekoso? Ibu panerekoso ya bayangke sok-sok bakal do hamil. Wong do hamil. Apa nang jero ana bayi. Ya. Susah mandulan digowo nang digowo. Bayangkan sok iso rasake ketika wis hamil. Jangan sampai kita menyakiti hati ibu kita. Bahwa surga dan neraka itu di bawah telapak kaki ibu. Kita berbakti kepada ibu, pada kedua orang tua berarti kita mendapat surga. Kita durhaka, kita membantah berarti kita mendapat neraka. Nauzubillah min dari. Kembali ke hadis ini, Rasulullah Muhammad SAW
berdoa memohon belas kasihan kepada Allah agar diberikan kepada orang-orang yang hidup setelah Rasulullah. Orang-orang itu siapa? Orang-orang yang mengajarkan hadis dan perilaku Rasulullah, ajaran Rasulullah, dalam arti yang meneruskan ajaran risalah agama Islam. Berarti siapa? Para alim ulama, para ustaz, para guru, mbah-mbah, kiai yang mengajarkan kita tentang agama Islam. Sebab apa? Kita tidak hidup di zaman Rasulullah. Mau tidak mau, kita mengetahui tentang agama Islam itu melalui guru kita. Contohnya aku ngaji karo Mbah Kiai Suhadi, aku ngaji karo Mbah Kiai Ihsan Ashari, aku ngaji karo Mbah Kiai Thaifur Mawardi. Berarti aku kira iso salat langsung nyontoh Kanjeng Nabi. Ora iso ngaku ora padha Kanjeng Nabi. Berarti aku le iso salat ya mergo diajari Mbah Kiai Suhadi. Aku le iso maca Quran mergo diajari Mbah Kiai Suhadi, Mbah Kiai Ihsan Ashari, Mbah Kiai Thaifur Mawardi. Berarti aku ora iso langsung karo Kanjeng Nabi sebab orang menangi hidup Kanjeng Nabi. Mulane pentingnya sana keilmuan, kita harus belajar agama itu dari orang yang pernah ngaji, yang punya guru, yang gurunya itu sambung sampai Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mau tidak mau kita sekarang mengajar guna itu sebab beliaulah yang menyambungkan sanad keilmuan kita sampai Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulanya ana dawuh Kanjeng Nabi, al ulama'u warasatul anbiya, bahwa para alim ulama, guru-guru kita adalah pewaris para nabi Gusti Allah Subhanahu wa taala, pewaris Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Awake dhewe ra iso ngaji langsung karo Kanjeng Nabi. Ya. Isane apa karo guru-guru nek dhewe kok contone mau ngaji karo Mbah Suwati, Mbah Ihsan Ashari, Mbah Thaifur Mawardi. Beliau ngaji karo Mbah Kiai Hudori. Mbah Kiai Hudori ngaji karo Mbah Hasim Asy'ari. Ngaji mumbah tekan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang yang mengajarkan risalah Islam, yang mengajarkan agama Islam pasti akan dibelas kasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sebab sudah didoakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulane wong nek gelem ngopeni agamane Gusti Allah, mongko wong kuwi ya bakal diopeni nang Gusti Allah. Dalam arti wong sing gelem ngajarke agamane Gusti Allah, dalam arti gelem ngaji, pastilah akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin nang Gusti Allah. Delok nih enggak, ya ora seru nang wong. Ketok kerja kapan kerja to? Ngaji. Tane yo wis. Ya apa kehidupan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ora suka hasil kerjane awake dhewe. Kerjane awake dhewe itu hanya sebagai ikhtiar, hakiki rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ulama warasatul anbiya. Bahwa para alim ulama, guru-guru Mbah Kiai adalah pewaris para nabi, penerus risalah agama Islam, agama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang memperjuangkan agama Islam pasti yakin pasti akan diberi belas kasihan, akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek wong wis dimesake nang Gusti Allah wis beres kok kamu. Ndelok nang lho, kapan kerja? Ini ngaji. Nyatane ya urip. Ya. Paling yakin, kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong do di HP aku iso di HP, wong di bojo aku iso di bojo, wong di anak iso di anak. Wong di omah aku elik nang omah, arek omah kan rek ngono to. Wong di motor iso di motor, wong di mobil sak duwe ya duwe. Ya tetep wis apa yakin bahwa akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sudah dimohonkan doa oleh Rasulullah agar dibelas kasihannya akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu taala nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa karamatihim barakatihim fid dunya ajmaina amin ila angkol.
Allah nyuwuna pitulung ing Gusti Allah. Allah nyuwuna pitulung ing Gusti Allah. Allah wedya ing Gusti Allah. Kan Allah itu pindho to? Allah nyuwuna pitulung ing Gusti Allah. Allah nyuwuna pitulung ing Gusti Allah. Allah wedya ing Gusti Allah. Fi kibati Misra. Ing dalem ngadepi kaum Kiptine tanah Mesir. Fi kibati Misra. Ing dalem ngadepi kaum Kiptine tanah Mesir. Fi kibati Misra. Ing dalem ngadepi kaum Kiptine tanah Mesir. Fa innakum mongko temen setuhune sira kabeh. Fa innakum mongko temen setuhune sira kabeh. Iku satat Haruna. Bakal nglahirake sira kabeh. Bakal ngalahake. Iku satat Haruna bakal ngalahake sira kabeh. Iku satat Haruna bakal ngalahake sira kabeh ngalaihim ing atase kaum Kipti. Ngalaihim ing atase kaum Kipti. Fayakununa mongko bakal dadi sapa kaum Kipti. Kipti itu pulau. Kipti itu adalah kaum atau suku, bangsa. Nama bangsa. Kipti itu nama bangsa yang ada di Mesir. Fayakununa mongko bakal dadi sapa kaum Kipti. Lakum kanggo sira kabeh. Iku ngaduatan pembantu. Iku ngudatan pembantu. Wa akwanan lan nulung. Wa akwanan lan nulung. Fi sabilillahi ing dalem dalane Gusti Allah. Fi sabilillahi ing dalem dalane Gusti Allah. Rawahu sunatake hadis sapa Tabrani Imam Tabrani Allah nyuwun pitulung sira. Allah nyuwun pitulung sira ing Gusti Allah. Allah wedya sira ing Gusti Allah fi Kipti Misra ing dalem ngadepi kaum Kiptine tanah Mesir. Painakum mongko temen sira kabeh iku satat Haruna. Bakal ngalahake sira kabeh ngalahim ing atase Kipti kaum Kipti. Fayakununa mongko bakal dadi sapa kaum Kipti. Lakum kedue sira kabeh iku ngudatan. Dadi pembantu wa akwanan lan nulung fisabilillahi ing dalem dalane Gusti Allah. Ruang ngatake sapa Tabrani Imam Tabrani. Bismillahirrahmanirrahim. Allah nyuwun pitulung ing Gusti Allah. Allah wedya sira ing Gusti Allah. Iki bati Misra ing dalem ngadepi kaum Kipti tanah Mesir. Ainakum mongko temen sira kabeh iku satat Haruna bakal ngalahake sira kabeh alaihi mengatasi kaum Kipti. Fayakununa mongko bakal dadi kaum Kipti. Dadi sapa kaum Kipti? Mongko bakal dadi sapa kaum Kipti. Lakum kanggo sira kabeh iku Mudatan. Iku mudatan dadi pembantu wa akwanan lan mulung. Nulung. Wa akwanan lan mulung. Nulung. Nulung. Wa akwanan lan nulung fisabilillahi ing dalem dalane Gusti Allah. Rawahu riwayat ing hadis sapa At-Tabrani Imam Tabrani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.